Shalom, salam sejahtera, salam sehat, salam kebajikan di hita saluhutna, damang dainang na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus. Ada orang so tatangin hata ni dibata dia pada partikenon jumulu mata pasadar hata martang yang mahita. Pinuji maho ali Tuhan dibata Jehovah amanami. Disudi dinggan di basam na totong dilihom mutu bagasan pernonami. Pinuji maho dia pada partikianon terlumobi dinalah menangin hatapan. Ajari mahami makangulon hata. Di bagasan Yesus Kristus martaya kami terdapamu. Amin. Huria na hinalongan di bagasan Tuhan Yesus atani di bata naga bijamita dihita di minggu tanggal 27 Juni tahun 2021 opak dung Trinitatis Denek maisen buku 2 Samuel bidusada amuka maisen na 17 masuk 1 ayat 27 omahatan ni Tuhan tapa iut-iut ma di bagasan rohat tabi dungi dia dukun si Daud ma edde adungon manangisi si Saul do si Jonathan anak nai las dokon ikon ajaronotot do itu halak Juda edde adung taringot tu sior idama tarsurat doi di bagasan pustaha di halak na bonar oe alihu hamuliau ni Israel nunga mate tertulang hamu di atas nyaka robiamu mangoponai tung meragian akka ulu balang unangnya di pabua baritai digat unang manian di baritaho diaka alaman ni Askelon asonang malas ni roha akka boru Palestin unang marulup-pulup akka boru ni hala parhulup hamu ale dolok Gilboa sa unang manian adong nabur manetek tu hamu manang udan madabu manang hauma patu monaam adisido hadekadekon ni lobum ni akka ulu balang bolon lobu ni si Saul hira naso minyahan marhite-hite miyak naso dumula nian sior ni si Jonathan so martubol sior mudar ni akka na maragian si tabo-tabo ni akka ulu balang podang ni si Saul pe dangdung mula buti so martubol oe ale Saul do Jonathan akka na hinalongan jala hasudungan ni roha tagan dingolo nasida jala di hamamatean nasida pedang sirang nasida dumoras do nasida sian pidong raja walu jala gumogo sian singa hamu ale boru Israel tatangisi hamuma si Saul na marulosok tu hamu akka ulos surta na mabahin pakai muna marjagar-jagar sa sere mangoponai tung maragian akka ulubalang ni tonga-tonga ni totangan nunga tung mate tertulang si Jonathan di atas robianmi ya le Jonathan ale anggia masemarsa rohaku parsari-sari panadingmi tung hasudungan ni rohaku si tutu doho lomuado rohaku mida holong ni roham diau asamida holong ni rohani paropuan mangoponai tung maragen akka ulu balang jala magu akka parhobas tuhamu suon ido pajahon damang dainang na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus ahama natapamasa molo marujungolu ali-aleta jalana taholong somaldo ganup jolma di bagasan parngolon na molo marujungolu ali-alena pasti do tumatagis bahkan menurut penelitian na hamijahan at pari di bagasan ima berita elektron ididokon na mabay jolma tumatangis di bagasan parngolon na
na perjulum mai di siala na marujungulu na dihaulongi, na paduahon gejala stres, na patuluhon gejala ibarat na marlas ni roha, dua kali na asik. Turpu jamita nasahat tuhita dia pala partikenon, songo dia sada adung na pinasahat ni Raja David. Adung na pinasahat ni si Raja David, marbos sirmai di siala na marujungolu si Jonathan ale-alena dohot si Saul raja ni hala Israel. Ada orang so turpu jami tahun takas do taparwaho dia sebelumnya, songo dia di hati hai si Raja David patu pahon perporangan di Jigla. Jelas asitongna ibana monang do. Alai di satu sisi musenang, di luar na asing si Jonathan dohot amana si Saul marporang. Alai las mati donesida di bagasan parporang. Sahma berita habuk niroha soal hamamate ni si Saul do si Jonathan tu si Raja David. Na diulau si Raja David langsung merlungun niroha, langsung marhabuk niroha. Bahkan sada adung di patu paibana songon hataridaan lungun nirohana namasai lungu kiat mabegi saluh barita nasahap tu ibana. Huria na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus. Taboto do anggo jut tajaha bibelta paraloan ni si Raja David doho si Saul. Jala paraleon ni si Raja David do si Jonathan. Ale nampe maralo si Raja David doho si Saul. Ale dang di halomohon si Raja David hamatian ni si Raja Saul. Nampe secara keuntungan di hajul maon hamamati ni si Raja Saul. Gabi mabay parutunga do di Raja David. Alay sa sitong na marhiti adung na pinasahat ni Raja David di bagasa jamita nasa tuhita da pala partikenon. Takas mata boto ubalga do holong ni Raja David daripada suguni rohana tu si Saul. Huria na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nasahat tuhita dia pala partikenon songo dia lungun niroha di hilala si Raja David di saluhu naung parjolo moding si Raja Saul do imasi Jonathan. Damang denang na pinarsangapan jalan na hinolonga di bagasan Yesus Kristus. Ujahan nasahat tuhita dia pala partikenon didokon holong na marali-hale. Songo dia do holong na marali-hale. Na niajarot turpu jamita nasahat tuhita dia pala partikenon. Gudak kita di bagasan parngolwata jod do tadokon ale-aleta na asing manang sipol manang sianu. Alay hataridaan na tutu na sida ale-alet tadang tapatuduot di bagasan parngolot. Alay anggotur pu jamita na sa tuhita tung maseta kasia do si Raja David patudun holong ni rohana di panadikon niya ale-alena.
Saluhut na pinatuduhon ni si Raja Dapiton. Songono manian naikon ulahunot ta di bagasan parangulot. Dang di igilibana mga luli parutungan. Siyan salut na masa. Alay na di igilibana songod dia niyan di bagasan paralealeon. Totong saling makilala di bagasalas ni Roha manang di bagasan habot ni Roha. Huria na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus. Nagabi ruji-ruji di bagasan paranglota. Songod dia di paraleleta senar. Jela ahado na nangima tiopota sa turpu jami taon. Songon sada si tiopon asa taboto patupahon paraleleon na dingkat. Na parjolos sa hali na nang dohonon nami sa jami taon. Paraleleon iko makilala di salu na segala situasi do kondisi. Napatan na songod dia. Mulo tapamhanat. Paraleleon na pinatupan ni si Raja David o si Jonathan secara khusus. Ahamana dipatarida na sida. Si Raja David nang penasida nang paibana siyan margana asing, jalan nang pediasogohon si Raja Saul ibana, suang songoni si Jonathan, sa sitong na pangeran do ibana. Alay di patudo na sida do paralelon na sida. Ditiki na tubu tahi ni si Saul nang mabunuh si David. Marhite-hite si Jonathan di palos do saluhut na gabi malua si Raja David. Alinina marhite-hite hata ni debataon na nang hangulunot ta di bagasan parangota. Paraleleon na diigil di debatasin bagasan parangota. Ima paraleleon na so mangalului parutunga di bagasan parangolot. Mol adong do pedihita dia pala partikyanon tapatudu paraleleon tu na asing ale orang na mangalului parutunga do hita. Paso hamuna ya manginang jala bertobat tamu. Bahkan di bagasan buku Poda 10:7 ayat 10:7 takas do di dok kontrak tajah buku Poda 10:7 ayat 10:7. Mula di bahasa Indonesia dokon seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mula di bahasa Batak di dokon manangisi na totong marholong ni Roha ima ale-ale. Alay tertuluk di hagogo tape yang godongan situtu. Lapatan na songod dia. Paralealeon na marholong ni Roha di bagasat Tuhan. Ikoboy gabi lubi siya naleale. So di bahasa Indonesia na kaningan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ikon ni malam holong doru hatta, molo ditiki dan marsi tahun na dongata ikon disima tapatuduhon. Songo dia kepedulian do holong ni rohat. Iko gabi saudara. Alena jujut kita manginang langsung oni di bagasan parngoluak. Ditiki na sonang do gudang ale-ale. Alay ditiki na marsi tahunan. Ale-ale do udah saluhna. Songon si Job ditiki na marsonang roha di si Job. Sudi do ale-ale di bana. Alay ditiki na marsi tahunan ibana. Sudi do magbura ibana. Marhite-hite jamita na satu hita dia pala partikenon. Nanayang dohonon ni debata tu hita saluhna. Patu pahamu nama paraleleon na sumurung di bagasan parangulam muna. Patu do kamu nama songon na pinatupan ni si Raja David. Makilala ibana mangadung ibana baka marpuaso ibana. Disalut akan natinaon ni si Raja Saul do ima si Jonathan. Baka paraleleon ni dipatudo ni si Raja David do. Sahat tu nama perhaseang mana makaholongi yanak ko di ale-alena si Jonathan. Bodo tajahay di buku 2 Samuel. Hudia na pinarsangapan jalan na hinolonga di bagasan Yesus Kristus. Napaduahon nagabi sa da suku-suku tu hita. Ise do
ali-aleta. Nanang donon nami ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesus. Mungkin sudah do hita maboto edde. Songod buku edde nomor 210 sia. Ise do ale-ale ta na so olo mubai ditiki adong namoding sa diudean somaldo eddeon teddeon. Di bagasan edde di dok pasahat do disi ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesus. Jela ido sa sitong na. Ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesus. Alini patu pahamuna ma para ale-ale muna di bagasan olong ni roha do Tuhan Yesus. Bakat Tuhan Yesus petakas do didokon. Ia hita ale-ale na do. Di bagasa buku di si Yohanes bidu 15 ayat 15 takas do ayat 10 pasal 115 takas do didokon Tuhan Yesus songonon. Ale-ale ku mahamuna molo diula hamuna nahupatikoni tuhamu dang huguar be hamu anak somang ay dang diboto anak somang naniula ni dukna ale-ale do hamu hudok ay nunga hupaboto tuhamu saluhu na nahubegi syadama. Hita gabi ale-ale ni Tuhan Yesus. Sadale ale ni Tuhan Yesus dipatudua Tuhan Yesus nomar hita na dihaolongi hita. Jela hita pe iko songonima di bagasan parngulota. Iko bui mahita gabi ale-ale. Ale ni adong ima palsapan ni halak namalo idoko songonon. Istilah halak namalo didokon mencari sahabat sejati itu sangat sulit. Tetapi menjadi sahabat sejati itu bisa. Ale ni unang lului hamu na sahabat sejati. Ale gabe ale-ale na sumurung mahamuna tu akadong amuna. Molo nunga mangulu Tuhan Yesus di bagasan parnglomuna. Bodo patu pamuna saluhu na paraleon do Tuhan Yesus. Molo totok kamuna gok holoni roha di bagasan parnglomuna. Si Raja David di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon. Takas do di patudun ibana. Adung do habuk ni roha di ibana. Disalu akan masa tu ale-alena. Alini mamanginang. Nakita pe sa sitong na ikosongonima di bagasan paranglota. Jela na perpudi sahali para leon manangholong na maraleale ikon tarida di bagasan pengorbanan. Damang denang na pinarsangapan na hinalonga di bagasan Yesus Kristus. Adong sada carita, ilustrasi soal para lealeon. Adong ma dua halak na maraleale na Margoar Albert Dürer dohot Hans. Halakon na dua siyan horong jul manapugos. Jela rak marcita-cita do si Albert do si Hans nenggabe sekolah tu seni lukis. Alai terhambak ma di bagasa biaya. Berdiskusi mana sida jela didokko si Hans masong. Toema. Ho maju mulu sekolah kuliah. Au makarejo mabiayai kuliahmu. Moludung dap ano kuliah saay ho karejo ho katiam mamusenangin. Mardala mapartikian. Si Hans ganup ari ganup tiki dang diboto ibana luja. Karejo bangunan ibana asa budungan na ale-alena si Albert kuliah. Selesai ma si Albert kuliah. Di sadatiki mula ma si Albert tubagas ni si Hans. Alai ditiki dipitu do pe ibana di parwa si Albert ma. Si Hans lagi martangiang. Alai dokot si Hans ma di bagasan muluna. Songo dia mau gabe pelukis. Tangaku be nungasi.
toy ma hulang si Hans ma hulang si Albert ma nagabi pelukis si berang si Albert ma saluhu nai diubati si Albert ma jela di bay si Albert ma patuduhon holong ni rohana tu si Hans disalut ke pengorbanan na ima lukisan tangan na martangia manang na jujut tabere nga kalukisan ni do ima pahatani praying hand lapatan na songod dia nanang tabereng disi songod dia na marale-ale iko na dong pengorbanan si Hans dipatuduhod do pengorbanan na di bagasan na marale-alehon si Albert suang songoni si Albert dung hasi ay bana dia badihon ni mana do pengorbanan ni dongan non marhiti-hiti lukisan tangani manang patung tangan pahatan tangan nakita pidamang dainang di bagasan Yesus Kristus ikot totong mahita di bagasan parngulota tabay di bata tabay Jesus gabi ale-ale di bagasan parngulota molotungpe mga dungi hita di bagasan parnguluon mga dungi ma di bagasan pos ni Roha molotungpe hita di bagasan parngulota jet kita mga lulia kapartungan di bagasan parale-aleon alay marhiti-hiti jami taon nang donon nami paso hamu na masalo holong na marale-ale manang holong na marale-ale ko tarida may di bagasan sa lupabahena nunga di ba Jesus sita gabi ale-alena jelataban ma Jesus gabi ale-aleta di bagasan parngulota si ganupari amen martang yang mahita muliate ma husub barwa nami to ale Tuhan disudeding gan di basam natotong dilehom mutu bagasan parnon nami nung hamitang yun hatam dia pala partikyanon songod dia para leon na pinatudu ni si Raja David natotong gimana mga dungi dung sa barita tu ibana marjungulu ale-ale na si Jonathan doho si Saul ale ni ale Tuhan ajari mahami di bagasan parnon nami asa totong boy hami patuduan para leon songon na pinatuduan ni Jesus Kristus tu hami ganuk marsada-sada ajari mahami patuduan holong ni Roha ajari mahami patuduan akapabahenan na dinggan tujulan niya muliate Tuhan di bagasan Kristo Jesus martangya kami todo pamo amen shalom salam sehat Tuhan mamasu-masu hita sa luhur